Ate Gail ang una. Hello, Ate Sunod si Gail. Ella at ang huling-huli si Teddy. Players, makinig mabuti sa aking katanungan at pakinggan nyo rin yung mga sinasagot ng inyong kasamahan. Baka mamaya yung sagot nyo, nasagot na. Sayang naman. Okay. Magbigay ng mga prutas na ang buto ay nagtataglay ng maraming benepisyong pangkalusugan ayon sa prutaslocal.com. Yung mga buto ng prutas yan, masustansya yan kapag kinakain natin. Okay. Ulitin ko, mga prutas na ang buto ay nagtataglay ng maraming benepisyong pangkalusugan ayon sa prutaslocal.com. 27 ang pwedeng kasagutan, kaya naman, umpisahan mo na. Gail, go! Prutas. Apple. O apple or mansanas is correct. Ella. Bayabas. Bayabas, correct. Karen. Orange. Orange is wrong. Sorry po, wala po ang orange. Shy. Dalandan po. Correct. Yay! Ate Minda. Avocado po. Avocado, correct. MC. Papaya. Papaya, correct. Teresa. Pakwan. Pakwan is correct. Edna. Atis. Atis is correct. Via. Kalamansi. Calamansi is wrong. Pasensya na po, wala rito. Apple. Langka po. Langka. Langka, correct. Darren. Lime. Wala. Sorry, Darren. Grapes. Ha? Grapes. Grapes is correct. Okay. Ang dami pa rin Ilan na pasok. nagkamali? Tatlo. Ibig sabihin, siyam ang natira. Meron pa tayong 18 pwede pagpiliya para sa Madlang People. 1,000 pesos. Go, Jelay. Dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit is wrong. Sorry po, wala. Sino yan? Juvie. Sige, Juvie. Sige po. Mangustin. Mangustin. Mangustin is wala po. Pasensya na po. Go, Arian. Kasoy. Kasoy. Kasoy is correct. Juvie. Lanzones. Lanzones, correct. 1,000. Go. Cole. Santol. Santol is correct. 1,000. Go, Arian. Atis. Ating nasabi na po, pasensya na po. Thank you, Madlang People. Salamat po. Meron pang natira. Ano yun, Sir Ogie? Yes, aratiles. Ayan! Palimbing. Buko. Chico. Chico. Shell. Chika. Duhat. Guyabano. Kamatis. Makopa. Mangga. Marang. Melon. Rambutan. Saging. Strawberry at suha.